Ueno will be the Tokyo terminal.
快速線、京葉線、地下鉄丸ノ内線はお乗り換えです。お忘れ物のないようお支度します。本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。Ladies and gentlemen, we will soon be arriving at the Tokyo Terminal. Passengers changing to the Tokaido Shinkansen, the Yamamote Line, the Keikyu Tohoku Line, the Chuo Line, the Tokaido Line, the Yokosuka Line, the Sobu Line Rapid Service, the Keio Line, and the Marunouchi Subway Line. Please transfer at this station. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. まもなく終点の東京です。お出口右側です。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。